बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी मसाइल हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा मसला एक ही है जिस पे हम तकरीबन अब रोज बात कर रहे हैं और वो है महंगाई। महंगाई की वजूहात क्या है? हुकूमत से बात की जाए, हुकूमत के पास अपना एक बड़ा सपना, एक बड़ा सॉलिड केस है डिफेंड करने के लिए। हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान इन आइसोलेशन नहीं रह सकता। दुनिया में अगर एडिबल्स की कीमतें बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। लेकिन अवाम के पास अगर यही लॉजिक लेके जाया जाए तो अवाम क्या कहते हैं, ये अपनी जगह पर एक सवाल है, क्योंकि जो अवाम का रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और आप यकीन मानिए, अगर आप 40 या 50 लोगों से बात करें, उनमें से कम 30 ऐसे होंगे जिनकी गुफ्तगू, जिनका एहतजाज आप शायद टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, जिस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का वो इजहार करते हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? प्रॉब्लम वहां शुरू होता है जब कुछ हुकूमती शख्सियात ऐसी बातें करती हैं जिनका शायद कुछ पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पर नहीं होता, जिनका शायद सियासत से ताल्लुक नहीं भी है, लेकिन जिनके पास कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी मौजूद है और वो इस बात की परवाह किए बगैर कि जो वो कह रहे हैं उससे लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। यानी ठीक है, पाकिस्तान के बहुत से लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, तरसीलात पाकिस्तान में आती है, फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आती हैं, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ता है, फेयर इनफ, बड़ी अच्छी बात है, फैमिलीज के हालात बेहतर होते हैं। लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है, वो उतनी नहीं है जितनी बुरी तरह से लोग यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बातें की, जो लॉजिक पेश की, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। शायद ये बात उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिनका कोई प्यारा इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद है, वो कमा रहा है। तो जाहिर बात है, जब वो फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करेगा तो यहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसका फायदा होगा। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। इस तरह की लॉजिक हुकूमती शख्सियात, जिनका बाय द वे पॉलिटिकल कैपिटल भी है, जो कि शायद इलेक्टेड लोग भी हैं, लेकिन वो भी कह जाते हैं और वो महंगाई के बारे में कह जाते हैं। ये बात यहां क्यों हो रही है? वो इसलिए, कुछ ही अर्सा कबल अब अली अमीन गंडापुर साहब बहुत से मामलात करते हैं, बहुत सी बातें कह जाते हैं, कुछ बातें वैसे कहते हैं जिनका ताल्लुक अच्छी बातों, अच्छाई की तरफ जरा कम होता है, लेकिन ऑफेंडिंग बातें वो ज्यादा होती है। लेकिन महंगाई के हवाले से या लॉजिक पेश करने के हवाले से तमाम शख्सियात क्या कहती है? अब गंडापुर साहब को आप सुनिए जवान में क्या कह रहे थे। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से। उसमें अगर थोड़े बहुत चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर इससे कोई महंगाई से किसी को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब, 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेरीना कारकुन है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं थी, अंदलीब अब्बास साहिबा उन चंद कारकुनान में से शामिल थी जो कि हर एहतजाज में, हर जगह पर आपको इनका चेहरा नजर आता था, पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर ये नजर आती थी। और इन्होंने बहुत काम किया है, ग्रास रूट लेवल पर काम किया है। और अगर किसी भी हल्के में कोई इलेक्शन होता था, बाई इलेक्शन होता था, तो इन्हें देखा जाता था, ये डोर टू डोर कैंपेन करती थी। अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी तस्वीर बड़ी ढूंढ के निकाली है कि इस तस्वीर में भी आप महंगाई पर ही एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, अपने हल्के से बहुत जुड़े रहते हैं और हल्के की सियासत करते हैं, तो इनको बहुत मामलात का पता भी होगा। रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोखर साहब का भी एक रूरल बैकग्राउंड है, इनको भी बहुत से लोग मिलते हैं डेली बेसिस पर, जो कि आजकल महंगाई के हवाले से सरापा एहतजाज है। अंदलीब अब्बास साहबा, जो बातें मैंने दिखा दी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, जारी बात है इक़्तिदार में नहीं थे, और आपकी ये तस्वीर भी हमारे बहुत से दोस्त देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, जब आप एहतजाज करी थी, और ये भी गालिबन महंगाई का एहतजाज था, जिसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड 3 माह में 4 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का रिकॉर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ये सब कुछ देखने के बाद कोई केस आप लोगों के पास बचता है डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के सामने? कैसे डिफेंड करेंगे और क्या बताएंगे कि यार उस वक्त जो हम कर रहे थे हम ठीक थे, ये हुकूमत उस वक्त की गलत थी, आज भी हम ठीक हैं, ये ऑपोजिशन गलत है? शुक्रिया मुनीब, आपने पहले ही बता दिया कि इनके जमाने में 1 महीने में 4 दफा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ी। वो 3 माह में 4 मरतबा लिखा हुआ, 3 माह में 4 मरतबा बढ़ी। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि इनके जमाने में भी ये सारा कुछ होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ये अब कह रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि 100 साल में 1 दफा कोरोना आया, और फर्क ये है कि कोरोना की वजह से, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जी जी,
کہ دہلی کے اندر ہائیسٹ ایور پیٹرول پرائسز مئی کے دوران 17 دفعہ ریز ہوئی، 17 دفعہ. جی جی چائنا کے اندر پرائس ہائک اینڈ لوڈ شیڈنگ. جی لوڈ شیڈنگ. ٹرکی کے اندر 19.6% کیلکولیٹ ہوئی ہے انفلیشن، 19.6%. اچھا، پھر 30% زیادہ پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں یو کے میں. پھر فرینچ اٹالین انفلیشن جو ہے 10 سال کی سب سے ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یو کے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ 13 سال کا بیریئر کراس کر جائیں گی. اس کے بعد یو ایس کے اندر بائیڈن نے کہا ہے کرسمس پہ آپ کو ٹریز نہیں ملیں گے اور آپ کو ٹرکی کھانے کو نہیں ملے گی، جو کہ ان کی قربانی جیسے ہماری ہوتی ہے، گوٹ نہ ملنا یا بکری نہ ملنا. تو یہ میں چند چیزیں میرے پاس اور بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت کے اندر 100 سال میں جو کہ 210 کنٹریز کے اندر پرائس جو ہے 19% بڑھی ہے، 100% بڑھی ہے. تیل کی قیمت $40 سے $83 گئی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی حکومتوں میں تو یہ نہیں ہوا. ہاں، ہم نے ہمارے پاس کیا تھا، یہ بات ایکچولی غلط آپ نے بات کی کہ ان کی حکومتوں میں نہیں ہوا. ستمبر 2013 میں سوری میں اس میں برنٹ کی قیمت $111 پر بیرل گئی تھی. میری بات سن لیں نا، میں اس کو نہیں میں کہہ رہی کہ ان کی حکومتوں، میں نے تو خود کہا ہے کہ دیکھ لیں میں اس پہ پروٹیسٹ کریں. جو ان کی حکومتوں میں نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ لیوی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بتاتے رہے ہیں اور آپ سیلز ٹیکس بتاتے رہے ہیں، 35 روپے 50 روپے. آج ہم نے اس کو کم کر کے جو ہمارے بس میں ہے، ہم نے 5 روپے 7 روپے 11 روپے کیا. یہ آپ کے سامنے فگر سارے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر تو ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہوتے، ہم ہوتے جی میڈ ان پاکستان اکانومی ہوتے. آپ کو پتا ہے پچھلے 30 سالوں میں چینی، آپ کے جتنے دالیں، مرچیں، سب کچھ امپورٹ ہوتی ہیں. جی جی. اب ہم نے جا کے فارمرز کو 1100 ارب دیا ہے. اب آپ دیکھیں کراپس بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور اگلے 5 سال میں ہم خود پروڈیوس کریں گے. جب آپ خود، میری بات پوری ایک دفعہ سن لیں، تو یہ جو جتنی امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، اگر ہم میڈ ان پاکستان ہوتے اور ہم ایک پوسٹ آفس نہ بن گئے ہوتے کہ ہم چیز سے لے کے دودھ سے لے کے ہر چیز جو ہم نے باہر، اور اپنی ایگریکلچر کو ختم نہ کر دیا ہوتا، تو آج یہ حال نہ ہوتا. اس کے باوجود میں کیا کہہ رہی ہوں، اس کے باوجود آپ کا اس وقت میں ابھی وہ WHO سے ہو کے آئی ہوں، انہوں نے کہا پاکستان کی کرونا مینجمنٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی مینجمنٹ بیسٹ تھی، کوئی بھوکا نہیں مرا. جی بابا صاحب، میری گزارش سن لیں، آپ کی کرونا مینجمنٹ بہت اچھی، میں اس کو خود مترف ہوں. ہنگر انڈیکس ان کے زمانے میں لوگ بھوک سے کتنا مرے تھے؟ 109 نمبر پہ تھا، آج 92 نمبر پہ ہے. میں کیا کروں، اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک بھی پاکستان بن جاتا ہے. آپ درست فرما رہی ہیں، خطے کے اندر سب سے کم پیٹرول پرائس پاکستان کے اندر. میری یار سن لیں کہ ایکسپورٹ ڈریون اکانومی تو پاکستان کی کبھی نہیں. پیپلز پارٹی کے وقت میں ایکسپورٹس بڑی تھی، ان کے وقت میں گر گئی. فائن، جو آپ بات کہہ رہی ہیں میں اس کو انڈورس کروں گا. میری یار سن لیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے. ایک لفظ، ان کے وقت میں کیوں گری؟ کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو رکھا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ جب ڈالر اتنا بڑھ گیا تو قوم پر اتنا قرضوں کا بوجھ پڑ گیا؟ آج $250 روپے کا ڈالر ہے، کیا قوم پر قرضوں کا بوجھ نہیں پڑ رہا؟ اس زمانے میں کورونا ہوا تھا، 100 سال میں دنیا کی کسی آفت ایسے نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فری فال ہے ڈالر کا اور روپی کا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، سن لینا، جی جی، میں کہہ رہی ہوں یہ اس کو کہتے ہیں اکنامکس میں شارٹیج اکانومی. یہ ہوئی اس لیے کیونکہ سب نے فیکٹریاں بند کر دی تھی، سب نے شپنگ بند کر دی، 1.5 سال سے وہ بڑھ نہیں رہی تھی. اب وی شیپڈ اکانومی آئی، ڈیمانڈ یوں گئی ہے، سپلائیز یہاں ہیں، جس کی وجہ سے پرائس بڑھ رہی ہے. آپ کی 6 مہینے کے اندر ورلڈ پرائس پرابلم یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پرائس سے جب پیرٹی آپ کرتے ہیں پیٹرول کی، وہ بالکل بات ٹھیک ہے. خطے میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ فیکچولی بات درست جب حکومت کرتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ خطے میں سب سے کم پیٹرول کی قیمت یہاں پر ہے. ہمیں مار پڑی ہے روپی ڈی ویلیویشن سے. پرابلم یہاں یہ آپ مثال دیتے ہیں انڈیا کی، وہاں پر ڈیلی ویج کیا ہے، پاکستان کے اندر ڈیلی ویج کیا ہے. دیز آر سم ویری آئی وڈ سے ناٹ رائٹ کمپیریزنز ٹو میک، لیکن آپ کا ایشو یہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا
को कोई $75 में नहीं मिल रही, इंडिया को भी $80 में मिल आप रहा है। ठीक कह रही हैं, लेकिन उनकी डिवेल्युएशन आप हमारे देखें ना, हमारी कितनी डिवेल्युएशन हुई है, उनकी कितनी डिवेल्युएशन जब हुई है। इंडिया डेवलप हो रहा था 30 साल, हम नीचे आ रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही थी। अच्छा फिर, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर ₹250 का, मैं एक बात कह रहा हूं, ऊपर मार्केट में इस वक्त डॉलर है, पाकिस्तानी कौम पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, चले कोरोना भी आप निकाल दें, जब से आप कोरोना से आपकी बेहतर मैनेजमेंट है ना, आपने कहा इकोनॉमी 4% पे ग्रो कर रही है, 3.9% पे, आगे प्रोजेक्टेड 4% पे है। मुझे ये बता दें कि आपकी हुकूमत क्या आवाम को बताएगी कितना कर्जा चढ़ रहा है जब $250 का डॉलर है? तो देखिए, मैं आपको एक मैं आई एम नॉट अ डेट स्पेशलिस्ट, लेकिन मैं फिगर्स पता करके आई हूं। हमने $34 अरब जो है वो ओवरऑल हमने यहां से बोरो किया है, जिसमें से $30 अरब वापस किया है जो पहले के कर्जे थे। $10 अरब एवरी ईयर। जब इतना कर्जा लेना हो तो इतना कर्जा लेके वापस भी करना होता है। ओके, ठीक है,